So, hello guys, welcome back again to my YouTube channel. This is Kortong TV. So, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano i-fix yung lag sa games nyo sa phone nyo. Kung paano kunyari naglalag yung game sa mga phone nyo. Tara, fix natin yan. First step guys, punta tayo sa Play Store. Download natin na apps to. De-download natin to. So, yan may nakalagay dyan. Game Booster. Type na lang natin. Game Booster. Game Booster. Yan guys. So, wait lang tayo guys. So, ito sa guys, yung may green. So, yan yung nakalagay dyan. Game Booster 4x or 4 times faster free. GFX tool bug lag fix. Yan guys, lag fix daw. So, dito ako nagbabase sa rate nila. So, merong 2 star, may 5 star, may 5 star din. Diyan ako nagbabase rate nila. Okay naman. So, let's proceed to next steps. So, pag na-download na yun guys, open na natin yan. Open na natin. Yan na guys, naglo-loading pa. So, first step dyan guys, ibuboost natin yung ping natin para okay na okay. Boost yan natin. Yan, complete na guys. So, antay lang tayo, optimize guys. Pino-complete pa. So, back na tayo. And add game. Click the add game guys. Ito guys, yung may plus sign. Pagari off yan. So, pipili kayo dyan kung saan yung gusto nyo i-boost. Kung saan nyo gusto hindi mag-lag para smooth gameplay. So, example guys, itong Sweet Crossing Snake IO. Yan, X natin yan. And, pinitin nyo yan guys. And guys, clear background for gaming. Boost with. Yan guys, kompleto na. So, pwede na natin laruan yan. Optimize na guys. So, launch natin yan. So, dito lang ako magla-launch. Laruan na natin yan. So, pinito na natin yun guys. Ngayon. So, yan guys, wait lang tayo. Wait lang. So, ayan na. Lumabas na siya. Okay na okay to sa mga lag sa ML guys kasi bago yung update. Okay na okay to sa mga PUBG, ROS, mga ROS Mobile, PUBG Mobile, mga Mobile Legend. Yan guys, okay na okay yan guys sa lahat na games na to. So, wait lang tayo guys.
So, ayan na. Start natin. Start na natin, guys. So, wait lang tayo dyan, guys. So, yan na, guys. Pili na tayo makalaro. So, yan, guys. So, nakapaka-smooth. So, naka-record lang kasi ako. Ay, napakalaki. Ako yun. So, nasa top 4 na tayo, guys. Yun, guys, hindi na po siya lag. Ay! Corner yun. So, suwabi siya, guys. Maganda siya na games. So, hindi na siya naglalag, guys. Kasi sa... So, tinuro ko sa inyo. Hindi na siya naglalag. Yes. Patayin natin, guys. Patayin natin, guys. So, nasa top 4 tayo ngayon. Napakaliit natin. Pero nasa top 4 tayo. So, yung score ng ano, top 1 ay 1 million. Kain na. So, dito na nagtatapos, guys. So, for more video, hit the button, subscribe, click the notification bell for more video. I hope you learn and enjoy. Thanks for watching.